MP mo. Okay na to, te. Sige. Thank you, White. Asan si Alex? Saglit lang ano. Trade lang ako. Balala pa lang nandito. Ito, butas-butas na lang ulit. Poch, I stay party, Poch. Pumasok ka na ano, boss em? Nandito ako sa may labas pa naman. Sa may entrance na. Bay, ngayon, bay. Pasok Ito, ka. ito, ito. Manisha, Okay, manisha. okay na boy. Okay na boy. Si Unknown. Meron na, boss M. Brawler. Kaso brawler. Ba't ito? Yan lang? Lahat ba? 10 Hindi, lang to. pwede na yan, 10. Pampasahod lang. Nice one. Kailangan nating pasawarin ang mga tanga. Ay, gago ba dito pumasok sa trading hero? Ta, butas-butas tayo. Butasan kita, ta. Bading. Bading. Pado natin ka na. Tangin na ito ah. Mongoloid ah. Nananahimik ako dito ah. Isa na lang yun. Donut yarn. Ina mo, dati ka bang ano? Nagtatrabaho sa bakery? Pado natin ka. Ang ina mo. MS, no? Pasok ko mid. Mid. Si Axis na DC ah. Compress muna, compress. Master. 3, 2, 1. Trap image nga boy, Ray. Tara baba. Ay, natata magpabutas ah. Yamit eh, nag-right. Tabi na yamit eh. Saan kayo papunta ya? Wala pa master muna kami. So, Ayos tayo party Ray ah. Wait lang. Pabalik na sa akin. Pabiling White Angel oh. 500 oh. Swerte mo. Ang ina po, ikaw na ba? si Puts, marami stock si Puts eh. Kasi hindi yung pambenta ata. Ayaw bigyan. 1K yung worth ng akin. 1K. Boss M. Grabe, nakahawa ka na kay Poche. Yung 900 yan sa akin. Hindi, yun sa akin, hindi pang buy and sell yun. Ginagamit. Ha? Hindi. Binabay and sell ni Puchay. Huwag yung bibentahan yung par. Nasa mid, yung mid. Macro na. Yan, labas. Macro na. Hindi, kailangan mo ba? Bili man na lang akin. 3, 2, 1. Trap push. Tanginang yan. Ay, record Batasan ko pala. na lang si Tata. Ganyan. Sarap. Ang ina na ito. Digit ka dyan, puking ina mo. Compress boy, timing ka muna boy. Mamaya na yan. Asan boss? Yeah. Yamit eh, right. 3, 2, Teka 1 yung na. bad bread. Pa-image nga ako boy. 3, 2, 1. Trap push. Pa-image ako, walang mga image par sa party nyo. Ito, pagkain oh. Ready, 1 up. Balala nag-left. Oo, ka sa akin ah. Ready, 1 up. Compress, dito lang. Makikita tayo dyan. Si Sorchi yan. Wala sa right. Yung nalaro na. Wala na. Papakulit yata. Pero ang balala nag-left Dito na. lang. 3, 2, 1, trap. Putang ina, sino yun? May kuman doon? Si Sino na Sorchi doon? din. Pagkikay ko kaya, sino yung nakauna doon? Si Puchay yan, para. Si Ken. Ito ko siya ba yan? 3, 2, Pumunta ng 1, left. tara right. Tara, pamigay. Tumid. Bato doon. Tara, pamigay. Nawawali. Ang ina, wasak kay Agay. Ready, 1. Up. Back. Pambus nga muna. Image yung mga party nyo. Kasi bako walang image oh. Balala naka-apak sa right. Compress. May OIT na right. Doon yata sa patay. 3, 2, 1, tara pa rin. Labas-pasok ata natin. Ang gamit ni Sorchi, pre.
Compress. Wait natin, diba? 3, Ano ba? Nasa 3, 2, 1, tara push. Ready, 1. Up, putang ina. Aray ko. Patay ito kay Matador. Nakaapak sa left. Tara, labas nga tayo, boy. Hindi lang yung YT, parang ibang tira. Tara, pasok tayo ulit. 8, Ano mo nakita mo yan? 7, 6, wala. Labas. Mag-in-mid, nag-mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, drop aiming, 4, 3, Tida ka rin. 1, box muna, ready, 1, up. Box muna, wala. Kita. Okay, 3, 2, tara, macro. left side. Tara, akit na. Recho. Wala. Recho, ready, 1. Lumabas siya. Ano ba yung YT? Oo. Wala Tara, na. balik. YT nag-right ah. Dito ka rin ito. Compress. Compress, 3, 2, 1, tara pa right. Si Axis, walang party. Recho. Compress tayo din sa taas, kabila. Hintayin tayo para medyo iba. Compress. Compress lahat. Sige, compress. Compress, ito na. 3, 2, 1, tara baba. Depende kayo par. Ready, 1. Compress. YT nakaapak sa left. 3. Nakaapak Si pa. Flair, pa-image ako niyan. 3, 2, 1, tara baba. Compress. 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 3, 2, 1, tara kat. Andiyan. 1, up. Nakabila yun sila. 1, up. Peace of game. 1, up. Wait lang. YT pa siya. Compress. Dito lang. YT mid, Balala nag-mid din. 3, 2, 1, tara pa mid na. Yeah, may tayo nasa mid na rin. Nag-image kayo. Hindi tayo nabot yung Wala ano. kang compress muna. Compress. Compress. Image boy, parte ko. 3, 2, 1, tara push. Left and right na, left and right, left and right. Diretso, hit nyo lahat, ready, 1 up. Tayo nyo lahat. Diretso. Laro na si Sorge yung rich gang. Kaya niya. YT nakaapak ng right. Si Ednis, pasali ako. Si Ednis, kaninong party, okay na? Wait, lumipat ah. Bad breed din. Compress lang dito, dito lang. Pumasok na ng left. Compress muna. Ito sa mid, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Compress. 3, 2, 1, tara pa left. Naubos na yata na ano. Wag na. Dito lang sa gitna. Gusto po ay papasok ng right. CP. Sige, compress. Saka 3, Balala ng right. 2, 1, tara pa right. Saan balala, boss? Sa right din. Sige. Compress tayo pwede sa sabay-sabay lahat
Para makalaro lahat. Compress. Compress, sir. Sige, compress. 3, 2, 1, tara, push. Left and right par. Ready, 1, up. Push, 2, up. Compress. Aray ko. 3, 2, 1, tara, pamid. Yung balala nasa mid. Sige, OIP, okay, papasok. compress pedes. Compress pedes. Compress pedes muna. 3, 2, 1, tara, push na. Ready. 1, 1, up. Push. 2, 2, diretso. Sabi na yan. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Tangina, walang city dito. Palikod. Congress. Nakapak sila ng right. OIP. Okay, Congress muna. 3, 2, 1, tara pa right. Ready, 1, up, Pumasok na. Pati balala papasok na. Right tara, din. push. Bukol si Henry. Compress, pedes. Pedes lahat. Pedes. Pedes. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, 1, 1, up. 2, 2, up. 3, 3. Compress. Ano ba itong mga to? 3, 2, 1, tara, macro. Miss mo na OIP sarili. papasok. Balala, right, pati ano. Right. Compress muna, pedes. 3, 2, 3, 2, 1, tara, push. Yun muna. Ready, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 7, up. Okay, compress, pedes. YCC. OIP. Uy! Ah, Wala. OIP Compress. mag-left. Sorry yung ano. Ari yung balala tsaka Yamit ya. Yung Omi, no? Pasali ako. Sino may slot dyan? Mag-right na rin yung OIP. Pasali nga ako dyan. Sino may slot? Ito, sali nyo. 3, 2, 1, tara, push na. Right. Ito na, ready, 1 up. One up. Tulak pala. Compress. Compress. Nasa mid lang sila OIP. 3, 2, 1, drop image. Compress. Compress muna, compress. Compress. Wala may image pa. 3, 2, 1, tara, si. Balala magmi-mid din. Ready na. Ready, 1, 1, up. Okay, compress. OIP magre-left. Compress. 3, OIP nag-left na. 2, 1, drop ulit. Miss mo na tayo. Party ko. Image mo nga na siya. Pedes, 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 pedes. Tama na. 3, 2, 1, tara, push. Ang balala nasa mid ah. Lala sa mid. Tara, balik nga mid na lang, boy. Pusin na nila dyan. Ayan. Yan. Ba't si Flair wala bang party to? Ito. Ready. Hanap. Sa taas ha. Just taas. Okay. Right side. Compress muna. Ready. Hanap. Hindi na-cancel. Uy, gago. Compress. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Ready. Pumapasok pa yung balala sa mid eh. Wait lang. Nakabili na natin ka. Tara. Compress muna. Wag kayo pakita dyan si mid. Wag muna magpakita. Hindi nag-right balala. Lalabas yan eh. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Si Axis kumukombo.
Sayang. Compress pedis muna boy para sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, tara push. Hindi pa hita pa Ready. niya. One up. Start. Tama. Tanginan. Compress. Likod. Ready. One up. Boy ako doon. 7, Balala sa OIP na 5, 4, 3, 2, 1, 1 up. Tayo may marag yan, ah. nasa mid ang balala. Sa diba pareso nga ako niyan boy. Compress. Mitch, isa nga boy. Sa tiba, si Erin, no? Walang nagre-reso. Pareso nga ako niyan, bar. Wala. 3, 2, Wait 1, lang. tara. Naubos na sila. Sige, boss. Grass nga lang muna. Dito lang. Naka-apak OIP sa right. Sige, dito lang. Pumasok na ng right OIP. Ang Sige, balala, dito lang. balala pumasok na ng left. Compress muna dito, pwede. 3, 2, 1, tara push na. Dito muli na. Ready, 1 up. Putang ina. Yes, Compress. Min, yung aso mo. Dami yung dumbbell, par. Aso mo, aso. Dito lang, boy. 3, 2, 1, tara pa, min. OIP, wait lang. Gago lang, Mitch. Pumasok na ng left ang OIP. Wala sa mid. Pamid nga, testingan natin. Parang meron. Ready. 1 up. Patay ka diha. Waray mo. Compress. OIP naka-apak ng left. Pumasok na ng left. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, tara balik. Ang balala, wala. Sa labas. Sige lang ba? Bandyan sa right. Mag-mimit yata balala. Naka-apak sa Tara push. Push. Wala, ubusahan. Hindi na push yan. Wala na dito. Tara balik na. Nag-mid na balala. Pwede mo lahat. Pwede. 3, 2, 1, tara pa mid. OIP nag-right. Compress muna. Compress. Sige. Pakapal. 3, 2, 1, tara push par. Para makalaro lahat par. Wala na sige. Ito mid. Wala na. Umakita ata pa. Sa right sila. OIP. Para taas sakit. Ito, recho na. Ready. 1 up. Ano dyan? Boxing eh. Balik na dito lang. OIP, wait lang. Dito. Pumasok ng left OIP. Balalabas. Wait lang natin. Wala Focus pa. dito. Palabas pa. Boss ko na yun. Magle-left din. Pati ang Dito. yan. Para maka. Pumasok na ng left. Likod OIP yan. Likod? Meron? Likod ba? Tara, likod. OIP. Bago. Ready, 1 up. Tara, balik na. Tara, baba na lang tayo, boy. Bababa tayo. 3, 2, 1, tara, baba. God. Wala na. Ubus na. Mid na lang tayo pa. Mid na. OIP, wait lang. Vamos tayo dito. Ang team magra-right. Pumasok na ng right. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Balala, nag-argue pa. Papasok na rin. Recho. Putang ina Diablo. Patay ko gago, pinalay ko. Up. All rock ko. Ay, bay.
Compress. 3, 2, 1, tara push. Wait Commit. lang. Oy, pinaka-apak ng ano. Mid. Pumasok in mid. Lahat sila nandun. Balala, Yamite, at saka Oy. Tara push. Ready, 1, 1, up. Nakat ko. Harap ka ng safety. Yan, nag-RG pa. Bras na saglit walang damage siya. Compress. Oy, pinag-right. Balala, naka-apak ng right. Tara right. Putang ina, takbuhan. Ayaw pumasok ng Balala. Rin balala. 3, 2, 1, tara push na. Mid ang balala. Compress. 3, 2, 1, tara mid. Oy, pinag-left. Tabad na to ya. What the heck? Mid, ready, 1, up. Oy, pinaka-apak ng right. Compress. Pumasok ng right ang OAP. Pati Yamite, nasa right. 3, 2, 1, compress. 3, 2, 1, tara right. Right na. Compress na sa pedis ko. Yun, naiiwan ka pa pala ya. Compress. Sige lang. 3, 2, 1, Abot naman na. Wala nang intro, bakbakan na to agad. Sa brawler namin na si Sed ay hindi matibag. Iba ang galawan, dumapa lahat sa upper down. Nagpuman si Tax. Papasok pala sa right. Pumasok ng 5, 4, 3, 2, 2, Hindi ka pa yan, 1, hindi kayo 1, up. Nyo kaming maiwan, full babs to Nickel. Pag nagbitaw na siya, papasok pa na sa right. scouted na ni Jeffrey, humanda na Pumasok. 7, 6, 5, 3, 2, 1, tara pa mid. Diba? Pumasok ng L. Pamid. Pagla. 3, 2, 1, tara push. Ayun, pumasok na ng left. Balala sa Compress Oy. muna. Compress. Ito, ba't yun ang... Wala ba city? Ang puta, naglalaga. Patay tayo. Compress muna ba? Compress. Gago. Wait lang. Wala tumitigil. Mag-rate na kayo kasi pumapasok na sila ng right. Okay, right yun na boy. Right yun na right boy. Naglalag ako, hindi pumasok box. Naubos na sila din sa sa left. Okay, right yun sa right. Right yun na yan par. Okay, right yun na boy. Sige, may pumapasok sa Right yun na lang par. Sige, laban nyo. Wala ayaw ko talaga pumasok pa. Sige, wait lang, re-recon ako. Ano? Nakaapak sila ng ng left. OIP tsaka balala. Sige, puntahan nyo na left par. Puntahan nyo na left boy. Wala nang Puntahan nyo na left boy.
Pagsiray na humarap, matikan litusok sa palaso ni Bert Lopez. Kahit saan itutok Pumapasok, ay Fox. aabutin ng Starpol DOD. Tapos sa Uncle Crush ni Light, madadama nyo ang sakit. Diyan na si Kim, Nasa kayo? handang bumitaw na makasi. Nasa left kayo? Left, left. Pumasok mid, balala. Wait lang. Punta muna ako left dyan. Wait lang ba? Wait lang ako left. Saan ako? Okay, guys. Pag-box muna ako. Wait lang ba? Sabi nga ako. Compress. 3, 2, 1. Tara, pag-mid na. Sige, mid na. Wala nyo na ako. Okay, push na. Push na, mid. Mamunaan ko kayo. Wala na si mid. Pwede ba? Ready? One, up. Sige, labot pa tayo. Tama ko. Paray tayo. 3, 2, Ay, Nakapak sila na right, balala. Tsaka OIP. Compress Nin. Compress Nin. Wait lang. Nako. Pa ako, image nga ako niyan si Onin. Image mo nga. Ay, push. Paray. Ready, one, up, first target, push. Bino guys, sabad be, gawar ko. Compress. Nakapak sila left, balala. Compress muna. 3, 2, 1, trap amin. Balala, pati OIP. Tara, baba na, baba na pa. Tara, friend. Compress. Para mag-enjoy lahat. Compress. 3, 2, 1, trapos na. Ready, 1. Putang ina-SP ka agad. 1. Compress. Tapak sila L. Tapak light. Pumasok light. 3, 2, 1, trapos ba? OIP lang yun. Balala. Dalawang guild. Balala lang sa mid. Tara pa min. OIP right pa rin. 3, 2, 1, dracket. Okay, push. Ready, 1 up. Putang ina nyo. Labas. Compress. Three, 2, 1, tracket. Sa L lang balala. May OIP na ba dito? Ayan. Uy, ito. Balik din kayo. Hindi makakit yung OIP, no? Para mo ba? Tangin na ito. Ready, 1, up. Tangin na mong layo. Tarantado talaga. Tara, balik. Compress dito. Sa labas na sila. Pumasok L, OIP. 3, 2, 1, trapa ba? Mag-mid balala ata. Pumasok mid, di ba? Sige. Pumasok sa mid. Nandun nocturnal. Saka balala. Sige, Recho na to. 3. Recho. Kitable na. 1, 1, up. Sige, Comrade. Wala pa. RR. 2, 1, tara pa right. Lumipat L. OIP. Tara pa left. Balik. Balala, saan? R pa rin. R, balala? Doon tayo sa balala. Bigla umano eh. Lumalabas yung OIP. Okay, compass nga muna dito. Dito tayo lahat.
Nagulo eh. Compress. Wait lang. Compress. 3, 2, 1, tara push. Hey, Ruj, huwag ka na mag-walk. Kayo nga inihintay, nag-walk din kayo. Okay na ina talaga. Butan mo ang mga to. Diablo. Huwag kayo mag-walk par, kayo nga hinihintay. Oh, Inang yan. Tara, pedes. Wala pa. Inom. Mag-mid ata. Ayun na. Una, likod. Suga ready, pa ka, one. patay ka. Matapak R. Balala pumasok. Face to face eh. Matapak Yamete pumasok na. Tara, Macro nga, dito nga muna. Mas kayo dyan. Dito nga muna. Puta na, lalabas yan eh. Dito lang. Nakakapagod ya. Wala na Compress Yamete. lang. Balala lang yung dyan. Compress lang, 3, 2, 1, tara push. Puta na. Ito na. Nice one. Ready, 1, up. Tagi, nag-147 ka, Jay. Tara, compress. Goods lang. Ano na, di umabot sa finish line niya. Compress. Ang ina, pag sinugod kasi natin yun, tara pamid. Tanginang yan, Nagle-left Balala. Pumasok left. magpo-portal kasi yun eh. Tanginang yan. Mid, wala. Left Balala. Sige, tara palit. Wala, ubusin na nalakin yan. Compress. 3, 2, 1, tara push. Oo na. Pumasok left. butan OIP. mo lahat. Diretso. Ay, Labas masa, pa. baby. Sarili ko na lang. 2 guilds R. 2, 1, tara baba. Gusto sa lang biit. Bakit? Lalabas to. Rachel yun na. 1 up. Jump. 7. 6. Nakaapak sila ng right Balala. Okay. OIP 7. nasa family. Pumasok ko ang OIP sa mid. Balala pumasok ko. 4. Tapos na. Pumasok. 3, 2, 1, tara pa mid. Mag-mid Balala. Ay, mag-L. Bakit? Pumasok L Balala. Ready, 1. Wala. Wala. Makita ata. Mahirap Focus muna dito. Vamos. Wala. 3, 2, 1, tara push. Gusto. Wala na. Sila. Wala OIP ah. 3, 2, 1, tara ka. Sa mid Balala. Wala lang mid. Walang bababa. Dito lang muna. Accomplish muna dito. Dito lang. Tangina ni Eli, oh. 3, 2, 1, tara baba. Ganda ng spot mo dyan, ha. Ready. 1, up. Ganda ng spot mo dyan, Eli, ah. Dito ang nag-RG pa. OIP nasa right. Balala papasok din ng right. Ready. 1, 1. One up. Hindi ko Push na. Left and right. Ready. 1, up. Push target.
Compress. Nakaapak sila ng left. Yamite tsaka OIP nakaapak ng left. Pag ilaw. Pumasok 3, ng... 2, 1, tara baba. Pati Balala magle-left. Kombinasyon na po yan. Boom pa rin. 1, 1, 1, up. 2, 2, up. Pati pa Yamite hindi lumalabas. Naiyo pa. OIP nag-right. Pati Balala magla-right. 3, 2, 1, tara baba. Whew! Iruj, kaya pa. Bad breed. Kaya pa. Jogging lang. Maganda sa puso yan. So, nani. Okay. Putang ina kasi laging walang image yung dalawa. Ready, 1, 1, up. Puta, sumobra. Cancel ka gabi. Recho yung ready, 1, up. Pang inang ano kasi ito. Tunnels pa portal. Bagay. Naiyo. Compress. Nakaapak sila ng mid. Compress. 3, 2, 1, tara. OIP nag-mid, right ang, left ang Balala. Kagino na. Gusto ko spaghetti. Pati Vandals pa. Sige. Recho. Lahat ng klase. Ready, 1. Ayoko pansin. Ayoko lang pansin. 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. Ayoko lang. Bilis. Ang bilis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. Saan galing ba yan? 2, compress. May mix ako par, wala akong mix pa. Saan, boss? Wala pa. Nawala. Nakaapak sila ng Right? pumasok ng right Yamite tsaka OIP. Tara, keta. Mamaya. Balala sa left. Tangin na lalabas to. Ready, 1, 1, 1, up. 2, 2, up. Baba. Recho. Recho, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. Tara, Congress. Congress. Wait lang. 3, 2, 1, tara. Right. Focus muna. Dito. Image yun sa Ednis Rodman pre. Dalawang wave na walang image yun. Pumasok na ng Saan? right. Si, dito lang. Ano yun, boss? Anong guild? Nako po. OIP. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. 2, up. OIP naka-up. Wait lang. Nakapak na right, tara macro ulit. Hindi, nakaapak ang mid. OIP. Compress pedis muna. Pati Yamite, pumasok na. Pati 3, 2, Balala. 1, tara pamid. One up. 2 up. Wow, ano ba to? Rezu. Nakaapak sila ng right. Complex. Ng right. 3, 2, 1, trap image. Pati na. Pumasok ng right. Balala, wala pa. Ano ganun pa? Pumasok na rin ng right. Lahat sila nandun sa right. Pedes muna lahat. Pedes. Compress. Sordi, mag-advance kayo saglit. 3, 2, 1, trapus. Sordi, advance na kayo, boy. Para mauna kayo. Ready, 1, up.
Bagong badge na ito. Congress. 3. Pumasok OIP ng rep. Baba. Baba. Lipat R, balala. Okay, Balala. balik. Gamit yan tsaka left. Dito lang. Si Erinsan ba, image ako niya. 3, 2, 1, drop, push. 1, up. Tara, balik. Hindi kang kasi. 3, 2, 1, tara, baba. Huwag na, dito lang. Dito tayo sa pedis. Wait natin, boy. Wait natin. Kung saan. Katapak no? OIP pumasok ng mid OIP. Congress Balala lang. sa right. Yan, tara pa mid. Balala. Congress lang. OIP Congress. na rin. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. First target, push. Congress. Gamit yan nakaapak sa right. Pumasok ng right. Dito, macro ulit, macro. Dito lang, box lang. Congress lang muna sa back. OIP nag-right na rin. Congress lang. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. First target, push nyo. Ready, oy, Pinoy. Ready, 1, up. Congress. 3, 2, 1, tara, pamit. OIP gamit din. Tatay balala. Congress, balik. 3, 2, 1, tara, push na. Ready, 1, up. 2, up. Push, diretso. Tara, baba, hanggang mid. Ready, 1, up. Okay, compress. Nakaapak sila ng right. OIP. 3, 2, 1, tara, baba, right. Nakaapak pa lang ha. Pumapak. Mali ako na sinusundan. Sorry. Nag-mid. Balik yun. Tara, balik mid. Ang balala. Compress muna. 3, compress. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. Balala nawawala ah. Okay, compress. Saan pumasok balala? Sa left. OIP Nocturnal left. Grabe naman si Alex par. Scout. Recho, ready, 1, up. Balik na. Balik. Ubus na yun sa nila. Tara, balik dito, tara. Tagos. 3, 2, 1, trawad. Push. Ready, 1, up. Push. Sayang. Namatay na din. Sige. Sige, balik sa mid pag naubos. Balik sa mid. Buti nakita ko sila. Balik sa mid. Gamit yung pumasok. Gago pa, naglalag naman. Nasa right sila. Balala. Gamit yun. Compress sa mid. Tayo yun already, 1 up. Compress. OIP magra-right na rin. Compress, 3, 2, paribit ako, bar. Repeat. Compress muna. 3, 2, 1, rocket na tayo. Sige, ready, sinabi na, par. Tayo na, 3, 2, 1. Compress, hintayin muna saglit. Hintayan. Ang daming nahuli. 3, 2, 1, tara baba. Okay, I4. Nga muna, par.
One up. Push. Two up. Solid kaming nabuo, kami ang bandas. Nagmagana sa laro kasi nga ba Box. Ready. One up. ilan ang lakas, walang aawat. Kung pagalingan Nag-bid sila, Balala, OIP. Compress muna. Compress. Full box mo. Compress. 3, 2, 1. Tara pa right. Left. Mid. Mid. Sabihin nga ulit. Balala, lumipat ng right. Sige. Mid muna yung iba. Tara, recho muna natin mid. Ready. 1 up. First target. 2 up. 3 up. Compress. Compress muna. Compress. Paribay nga ako, boy. Compress. And 3, 2, 1. Drop MH muna. Compress. MH. Wala. MH war. 3, 2, 1. Rakyat. First target lang bar. Okay, Recho. Push. Ready. 1 up. Push. 2 up. Ilong. Push. Ito ba? Pasok muna right. Mano matay. May reso? May reso ba? Tara macro. Ito, hindi na makakaano to. Balala, wait lang. Compress. 3 seconds. Nagsabay ata ako. Sige, dito Nag-bid lang. Balala. Compress muna, wait lang. Nakapak din sa mid. Compress. Dito ang trapa ba lang. Baba. OIP, pumasok ng mid. Left and right. Sa right, ready. 1 up. Isa. Compress. Balala, wait lang. OIP, nag-left. 3. Balala, Oo. mag-right. Magra-right sa right tayo. Taas, akit. Akit. OIP, Balala. Right, boss, no? Oo, Balala. Right. Compress muna dito sa taas. Binalikan, no? Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Push. Left and right. Ready. 1 up. Tara, compress. Compress. Balala, 3. nakaapak. Right. Saan? Right. Compress muna dito. Tara, macro nga. Dito nga muna ulit. Compress nga muna dito. Right. Ang dami silang kasama. Pati Nocturnals pumasok na ng right. Ngayon, compress muna. Mag-right Nocturnals. Dito lang. Huwag muna kapakita dyan. Huwag muna, boy. Compress lang. Bigyan nyo na sa kanila yung ano. Compress lang. Puta, may namatay pa talaga sa kanila. 3, 2, 1, tara push. Nagyat. Ay, bugago ka. Ready. 1 up. 2 up. Balala di. Ano lang? Bundles to. Congress dito. 3. Nakapak, Balala sa, wait, sa right. Nakapak pa lang. Congress. Bibilangan na lang natin. Dito na lang. Pumasok na ng right. 7, 6, 5. Dito lang. Mag-image yan. 4, 3, 2, 1, tara push. Image yan pa. Ready. 1 up. 2 up. Tama ko. Congress. Tara. Macro ulit. Balala, pumasok ng left. 3, 2, 1, tara baba. CD pa ako sa kay trade. Damage boss. Pamid nga muna. Pamid. Siguro yung mga kitchen. Gep. 8 seconds lang yan. Tinamaan ng depot. Tipota ka ba namatay? Macro.
Nadikit ako sa Tepawata. Congress. 3, 2, 1, tara palit. Ay, bago sila. Tayo naman. Okay, Recho. Ready, 1, 1, 1, up. Ay, matapos na. Makro. Congress. Papatayin yun, no? Pumasok na ng right OIP. 3, 2, 1, tara baba. Wala na sa right. Anong kaklase ng mga... Ay, may star dyan sa babae. So, I may. Okay, compress muna. Okay. Ay, sweep kontra push. Ayun, saray. Okay, Recho. Recho, ready, 1, up. Turners pa sa portal. 3, up. Ay, nang bumagal. Wala na abutan niya. Hindi naman, naman. Left. Ay, OIP. isimukan Pumasok mo ng ang left. 3, compress. 3, 2, 1, tara baba. Kapit mo si Axel. Balala mag-mid. Balala nag-mid. Sige, boys. Compress. Tara, daan tayo sa mid. Lalam. Compress muna dyan. Compress muna dito. Compress. Sige, 3, 2, 1, tara kaat. Muna kid. Abol. Ready, 1, up. 2, up. Patay Three. mo na. Up. Painful. Ano namatay po? OIP naka-apak ng left. Pumasok na ng left OIP. Sige, dito Ano? lang. Balala sa right. 3, 2, 1, tara pa right. Okay, delay mo ano natin konti. Dito lang. Delay natin konti para gumalawin. Dito lang. Delay natin konti pa. Sige, compress lang. 3, 2, 1, tara push na. Ito na, ready. 1, up. Sige ako. Para walang takas. Sige, push nyo. Hindi abot. Okay, balik na. Namatay pa. Tropa. Compress. OIP nag-left. Pati balala na sa Tara, left. macro. 3, 2, 1, tara baba. Kailangan pa mamatay dito, Lex. Wala akong scoring board eh. Baka walang makuha eh. Pag-epes, gago, kailangan mamatay. Hindi sa ano, tiputa. Compress. Walang scoreboard yun. Not counted. Dapat i-hero. 3, 2, 1, tara kaat. Ay, hero character pala. Patay ka na dyan, Lex. Huwag ka mag-pats. Gago ako nga, ganun una ko eh. Hindi ako nagpapats eh. Hindi ako lang. Unahan mo lang. Tara, compress. Pag-image mo, unahan mo tumakbo, gago. 3, 2, 1, tara kaat. Wait lang. Naka-apak ng right. Ito. 1, up. Balala nag-mid Iba na. Push. May namatay. Sino namatay? Ba? Balala mid. Compress muna. Sino may namatay sa atin? Kaya wahad. Hindi, dito lang. Dito muna. Compress muna dito. Wait lang pa. May namatay sa tropa ba? Compress. MH. Why? Meron. 3, 2, 1, tara baba. Sige. Ready, 1. Nagilap ng mga tanga. Hindi sa akin. 7, 6, May ako nga, no? Hindi nag-worry yung senti. 4. Compress. Balala yung OIP sa right. Pareso nga. Ito, sa gitna. Compress. 3, 2, 1, tara kaat. Takyat. Ano na flashing na sila. Hindi wala, image pre. Sira Pasok ulo na na right. Goal pala. Puta ka lang, Reso. Compress muna. 3, compress. Wala. Ang konti. 3, 2, 1, tara baba. Nagpapatay na sila. OIP at saka ano, balala.
Compress. Compress. Mid. 3, 2, 1, Balala na left. Lahat yun. Lahat Baba. Baba. Kaya mga boss min ah. Compress sa pedes. Compress sa pedes. Sige. Hintayin tayo par. Compress. Sabi mo nga ito boss min isa. 3, compress. 3. Tangina mo, wala na. Tara, push. Ready. Portal 1, 2. Balik na. Wala, ubos yung balala sa lip. Dito. Ito na, likod. Ready, wanak. Dalawa, kabalir. dito na. Balala nag-right. Compress. Compress muna. Compress, delete tayo, boy. Compress. Delete tayo. Compress lang. Compress. 3, 2, walk lang. Axis, huwag ka magbaita. 3, Dikit ka sa pader, 1, Axis. tara, Yan. push. Ready, 1, up. Push. Wala rin siya butan no. Sa baba siya. Hindi pala abot sa baba. No? Okay, baba. Ano? Delay na tayo dun ah. Ready, 1, up. Tara, compress. Sa balala, boss. Wait lang. May balala mo sa mid. 3, 2, 1, tara pa mid. Nasa mid. Pati ano, OIP nag-mid. Ay, nako. Mad kita, mad. Tagal nga ng oras. 1, up. 2, up. Compress. OIP, nag-right ang OIP, ang balala, wait lang. Wait lang, dito lang. Nasa balala. Magra-right din ang balala, 2, nag-right. 1, tara, sa right. Ando sila lahat, OIP, balala, tsaka Yamete, pati no corner. Bad breed. Paimik si bad breed. Pedes. 3, 2, 1, tara, push. 1, up. 2, up. 3, compress. Compress. 3, 2, 1, drop a min. Ito na, ready. 1, up. Hindi hinarapan ni Shane, no? Isa tayo, right? Right, saan siya? Nag-right ang balala. Compress. 3, compress. 3, 2, 1, tara push. Right. Ready. 1, up. Compress. Kinulata eh. Compress. Nakala ka na naman sa kulata mo ah. Tara, macro. Wait lang nag-mid sila. 3, 2, 1, tara. Pamid. Yung may sa'yo. Pahabol pa. Push. Beatable to ah. Ready. 1, up. 2, up. May word quick na naman. Hindi mo dito sunod-sunod ah. Kita mo yun? Makasya. Full site ng binibawal. Compress. Sa right sila, right. 3, 2, 1, tara pa right na. Bagalan ba? Ready, 1, up. Tangina mo, tarantado. Pwede po. Ready, 2, up. Three up, compress. Sobrang diin. Ay mo na po. Konti natin, naasan sila? Sumuko na si Poch pre. 3, Boss, 2, pinsa ka. 1, tara.
Mid. Nagmi, ay teka. Balala right. Compress lang. Compress sa pedes, huwag nyo unahan par. Lalabas yan eh. Saan Compress pumasok, lang. coach? Compress lang. Compress lang. Sige, Ednis. 3, 2, 1, tara push. Unahan mo, Ednis. Ready, 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. 2, 2, up. Nang wala kang image ngayon, coach. Sa Tara, kamay. mara. Dito, pedes ulit. Sundan mo na yan, ano? Hit red. Compress. Compress. 40 seconds ha. Ano? Labas na sila, wait. 3, 2, 1, mid. Left, 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 left. Tangin No, ng layo. okay. Ay, Huwag ka lang. Ano yung mga yan? Debuhon nyo talaga yung mga yan. Wala kayo dyan. 1, 1, up. 3, 7, 6, 5, 6.6 ang mga Nakatalupit sila dyan. Oo, kasi yun, ito yung kalaban. Pwede na yung Shino. Oh. Oh, gago. Hindi na cancel. attendance, attendance.